Good morning from here. Good morning, everybody. Ụtụtụ afọ ọma ndị nke m. Afọ ma mma tata. Afọ tata dịla anyị mma. Afọ tata weta ihe ọma. Afọ tata weta ogologo ndụ na arụ isi ike. Afọ tata weta ihe akụ akụ, weta ihe enwe enwe, weta udo, weta ọganiru na ndụ anyị dị iche iche n'ụbọchị taa. Ụtụtụ tata dịrị gị mma, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ọmaka meele gị ise. O nwere okwu m jiri bịa tata bụ ụbọchị afọ. Achọrọ m ikwu okwu n'ihe gbasalụ akwari ọmụmụ. O nwere ndị na-akpụ ya ọda ọmụmụ, nwee ndị na-akpụ ya akwari ọmụmụ. Ọ ya bụ okwu m ji n'aka wee bịa tata bụ ụbọchị afọ. Akwari ọmụmụ a na-ekwu okwu ya mmụọ ọmụmụ, mmụọ mmụba, mmụọ akụ na ụba, mmụọ ego. A goddess of increment, goddess of fertility. Some people, if ife na-agabiga onwe ya anụ dị ọma mmụta nwa, ọ na-achọgharị nwa, ọ na-agagharị ebe dị iche iche na-achọ ọmụmụ. Ọ bụrụ na ihe si na befa, ọ bụrụ na akwari ọmụmụ emebiri emebi, na onye na-siziri onye ọbụla, nwere onye na-atụ ime ebe ahụ. Ezi ọbụla akwari ọmụmụ ya emebiri ya emebi, ị ga-afụdatị na ịtụ ime na-esi ike n'ebe dị ntu a. Ịmụta nwa na-esi ike n'ebe dị ntu a. Akwari ọmụmụ a enwere lineage, onwe family, enwere ụmụnna ndị nwesili ya na mgbe gboo. Ibi ebe ahụ, no mata otu ihe si wee dị, ọmụmụ ga-adị ebe ahụ, onye ọbụla ga na-atụ ime na-amụ. Pọtụ kịta ọ dịrọzi. Ụfọdụ nwee, ụfọdụ mebie nke ha, asị ha wepụ ya n'ihe ọjọọ, ha bupụ akwari ọmụmụ dị na befa n'ihe ndị gboo, alụsị, n'ọbụrụ ezigbo ihe, na modernization abatago, civilization abatago, na ụka abatago. Ha kpọrọ ndị ekpere bịa bupụ ọda ọmụmụ dị na befa. Ha wee nọ n'ihe isi ike, ha wee nọlụ n'arịlị, ha wee nọlụ n'ife mgbagwoju anya. Amụta nwa, anụ nwaanyị, ịmụta nwa isi ike. Ọ bụrụ ụmụada nujelu di anuje, ịmụ nwa n'ezi ha bịalụ di a na-afịa arụ. Ịmụ nwa n'ebe fanuje di esi ike, a na-achọghalị nwa achọghalị. Ọwụlụ ihe ahụ ọda ọmụmụ ahụ ebupụrụ. Ịbụrụ nwaada n'inuje di, ifu na ọmụmụ na-esiri gị ike, ifu na ịmụta nwa na-afịa gị arụ. O nwere ihe bụ ya nọ. Sometimes ọ ihe akwari ọmụmụ a emebiri emebi. Ọ dị gị ntu a, asị nwaanyị nwere ike ije kwube, nwere onye ga-ege gị ntị, enwere onye ga-ajụ gị ese, enwere onye asị gị kọlụ pụọ na ụka abịago, onye ọbụla na modernization ọ ada akọzi ụdị akụkọ a. Ime ife a na-akpọ itile akwali mkpu. Itile akwali mkpu a, ịma na ọ bụrụ ife ị ga-eme n'ime ije isi ka ịbịa dozibe akwali a, ka ịbịa dozie akwali ọmụmụ a, ka ị nabata ya n'ime mmenwu ya, itiela akwali mkpu. Ka ị ga-esi wee tie akwali mkpu a bụ ịbịa n'ezi nna gị, isi ebe a na-anụ gị di, ịbịa n'ezi nna gị, ịpụtara bara na kọmpaụnd na ị na-ekwu n'onwe gị, hei, akwali a ga-ebuchi ya takwa gị o. Mmụọ ọmụmụ ị ga-abatakwa, a ga-ebuchi ya takwa gị n'obi a, ka ihe bịa dị mma. Ijekwube onye bụ okenye n'ezi a, ijekwuru onye abụ okenye si ya, nna anyị, akwali ọmụmụ dịkwanụ mma ka anyị buchigata ya na ngwulu anya. O nwere ike mgbe ahụ ikwuri onye asị ụkọ gheriri ji ezu ike, onye asị ụkọ gheriri pụọ na ịmara ife ị na-ekwu, itigola akwari mkpu,
ime gị ife ikwesị ka ime itigolo akwali ọmụmụ mkpu ịnabara onwe gị. So many things ihe ndị gboo emebisiri emebisi o ji ụfọdụ n'ọrụ ruo tata. Ọ bụrụ mmụọ ndị nna nna gị ha bubata asụ gị bupie nọ ya na-egbu gị. A na-agwa gị maka ancestral curse, a na-agwakwa gị maka ancestral blessing. Must everything be about curse? A na-agwa gị na nna nna gị ha dị cost. Ijuzie onwe gị iju nke gị, ijuzie ihe dị gị na-arụ, isoluzie nke ndị mba ọzọ. Agwa gị bupụ ife nna nna ha bupute, gị bupụ alụsị nna nna gị ha bupute, na kịta na-ịma gị ihe. O nwere ife anyị ma, ọ ndị mgbe ochie bụ ihe ma ihe. O nwere ihe ndị mgbe gboo fụrụ ha ji wee wekpute ihe. O nwere nke bụ ka ọ bịa chee ngwulu. Enwere ihe a ga-abịa ebupute, alụsị a ga-abịa ebupute, mmụọ a ga-ada na-akpata na ngwulu. Ọ bụrụ ka ọ bịa chee ngwulu n'ife ike ama mme ụnụ, ihe ọdachi ama mme ụnụ, ebe ị nọ na befe ihe ike na-eme, o tinye gị n'aka ikenga. Ikenga gwụrụ ada ajụ oyi. O tinye gị n'aka ikenga, o tiri ana gị, ime ka e move from that place ị nọ. Ị na-apụ from here to here, gwa gị na ihe dị ntu a mere ebe a, ị na-eti mkpu. Ọ ihe ndị gboo debelụ. Mana ibezi were ihe ndị a niile tinye n'azụ, isi na o nwere isi. Agwa gị sị gị na ọkọs aghọlịa gị. Iburuzie ife ndị nna nna gị ha webatalụ na-eche ngwulu, ihe ha ji eme odogwu, ihe ha ji eme dike, bụ onye bụrụ ọgwụ bịa. Ọ bụrụ mmadụ bụ ọgwụ bịa bifo na-abata na kọmpand, ọgwụ niile ada ajịja. Ọ bụrụ mmadụ bịara inyi ọgwụ bifo na-abata na kọmpand a, ọgwụ onye a bịara inyi ada ajịja. Ndị gboo ewebata ya debe na ngwulu, webata ya nye na ngwulu. Ịpụtazie tata esi na ọ bụrụ ife, ịpụtazie tata esi si je emebie, si je ebupụ. Ị marozi na ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike. Iweluzie nke gị debe n'ụsọ, nke ga-abụrụ ife ilu ị na-ebigharị aka. Ije obodo oyibo kama ị ga-emebe ọfụma, ị na-ana azụ. Ị na-enejelu ndị ọzọ ya sị na ndị a na-eme ọfụma, ndị a na-eme ọfụma. Onye ọbụla ifuru na-eme ọfụma nwere ihe na-akụrụ ya egwu. Onye ọbụla ifuru na-aga n'iru nwere ife na-akụrụ ya egwu. Esi na ndị a na-emebe ọfụma, ibulu ife nna nna ha webatalụ tụfuo. Ibulu akwari ọdọ ọmụmụ ndị gboo ji atụ ime amụ nwa, ndị gboo ji akpa ego, iweli ya tụfue. Iweli ikenga nna gị tụfuo. Isi na ikenga nke ị ga-esenyite, nke ya ma nsenyite. Onye fụrụ nna ya fụrụ ndị gboo. Ịkpọrọ ife gị ife, Igbo si na ịkpọ baghị mkpọkọla eju, agbata obi eweli ekpolu ntụ. Isi na ife a ndị gboo webatara ọ bụrụ ife, o nwere ebe iji azụ a, ị ga na-emove, ị ga na-atọ ọnụ in circle. Ụfọdụ asịfa na ta village bennafa na-asụfe ọsọ, anyị igbe dọọdụ taa aja dị na ya. Benna ga na-achụ gị ọsọ, ị chọrọ ịnata isi ndị ọjọọ ga-egbu gị, ndị ọjọọ ga-egbu gị. Ke ka isi believe na mmadụ ga-egbu gị na benna gị? Ana-anwa egburoyi mgbe niile na-alịghalị na ya. Ana-anwa egburoyi itogide tonie, ịpụzie ịmala ife. Isi na benna ga abụrụzia, iweluzie mba onye ọzọ, iweluzie nke ndị ọzọ, meluzie nke wesino nke a bụ nke gị. Ịgbakụtazie ife dị gị narị, gbakụta ya azụ, o wee na-eme gị ihe. Isi onye ahụ nata benna ya, ọ na-agba ọsọ. Ịmakwa na o nwere ihe benna mmadụ na-eme n'arụ mmadụ. Benna enwere ihe ọ na-etinye n'arụ. Ịbata na ngwuru benna gị, iwe ịgbapụ akpụkwụ gị, were ọkpa ya gbalụ 10 toes gaghalịa na the compound. Ifo the vibration, ifo the positive energy ga na-eme absorb from the earth. Ifo the positive ọnọdụ ga na-agabiga. O nwere ihe ga na-eme gị, you go to your fatherland. Ibi ebe ahụ ikpolo aja dị na benna gị, jebe mba nwa. Ikwubi okwu na dị aja, ọ dịlị gị ile. Ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike. Ụfọdụ bụ afọ ndị na-eme ọdịnala ya ewelie nọ ndị iberibe, nọ ndị ụwafagwugo, nọ ndị onye gwa anyị. Ewelie nọ ndị amara ozi ifefa na-eme, na onye na-eme ọdịnala bụ onye amara ife. Onye ọbụla ya na mmụọ so, ife alili ya dị eme, ihe ụta dị eme the person. Ị na-agbalụ benna gị ọsọ, ị na-agbala anị benna gị ọsọ. Enwere ụdị ihe ọjọọ mmadụ ga-abụ na-eme gị, ụdị ihe ị ga na-agabiga. Ị gaa n'iru ana, ije n'iru ana je kpesara ana, ife niile abụrụ ọgwụ. Aja karịrị nsị, ife niile abụrụ mgbe eji je kekọọ, mgbe eji taa ya. Agwa ị ga-akpọzi na ndị nna nna gị welu nna nna gị ha debe n'ụsọ. Ịgọba ọfọkpọ nna nna gị agwa gị na ị na-agọ mmụọ, na onye ọdịnala ị na-agọ mmụọ.
ị na-agọ mmụọ nna nna gị ha ma disappoint gị. Asụ jee kpebelu nke ndị ọcha, jee kpọba Pita, jee kpọba Pọl, kpọba Elija. Onye bụ Elija amarọghị. O nwere ihe ndị ị na-akpọ ga-emelụ gị. Ha ga-ebu ụzọ zachaa ndị nke ha. Ihe aba ancestors ndị ọzọ ndị nwugokwala anwụ. Those people anwụọna. If at all na ha may resist, they are late. Asị gị n'ọfa ka ọ ya bụ ịkpọba, inwe freedom, mana ịkpọbazie nke gị, ịkpọbazie ndị nke gị a ga-abụfa n'onu gị ozugbo. Ihe ndị nna nna gị ha bụ ha n'onu gị ozugbo, ha gbala ọsọ bịa mara ihe na-eme gị, ikpoli ya debe n'ụsọ, isi na ọ bụrụ ife, o wee na-agha gị arụ. Ihe ọbụla nna nna gị wepụtara imebili, ọ ga-agharịrị gị ahụ. Adị ekpete ya n'ụka, adị emepukwe na deliverance, ịma mgbata ya n'ọsọ, ịma jete ya n'ụka. Ọdịbendị delefa, mana a na-ekwu isi mba ihe a bụ ihe rụrụ arụ, ihe a bụ ihe ndị mgbe ochie. Ihe ndị mgbe ochie aha ejide gị na-ekelụkọ gị, ihe ndị mgbe ochie aha jide gị na-eme gị ihe. Ọ dị ka ebe a dọrọ na dibịa, ọ dị ka ngwuru dibịa dị. Unu etozie ma na dibịa bụ ihe ndị ọjọọ, ma na dibịa bụrụ ezigbo ife, ma na dibịa bụ ihe ndị akala oyiri nọ ihe onye a akọjugo gị isi, gwa gị na ancestral curse so gị. Ị jụrụ ọzọ onye ahụ ancestral curse enwekwa blessing. Nna gị ọ bụ metere ife ọma n'ụwa wee nwụ. Ị na-agba ọsọ ana be nna gị, mana ị na-agba ọsọ ancestral nya curse, but ana nna gị ị na-azụ ya, ị na-azụ ana obi be nna gị. Ị chọọ ka iketa oke na ana nna gị, mana isi na ọdịnala adịrị, ịmara na ana ba ọdịnala. Ị na-agba ọsọ be nna gị abụrụ gị ife, ọ na-emebiri gị ihe ruo taa. Onye ọbụla mepee anya, go back to your roots. O nwere ihe ọjọọ dị na ị na-eme ọdịnala. Enwere ihe ọjọọ dị na acknowledge forces, spiritual forces so gị is not a bad thing. Akwari ọmụmụ a njiri maka ya wee bido okwu tata emebie ihe niile mmadụ na-agabiga. Amụghị nwa abụrụ na aka kechi gị. Ụfọdụ na-abụ ọda ọmụmụ dị na ezi, ọda ọmụmụ dị na ngwuru ebupụla ebupụ. Wee jide onye ọbụla ke agbụ debe, ị na-agba mbọ ga na-agasasị, ị na-achụ ego ga na-agasasị. Isi na ọ bụrụ ife imebisiri ihe ndị nna nna gị ha. Ndị anwa na-asị gị jee bupụ ihe dịbe nna gị, mebie ike nga nna gị, nke nna fadị nke fadị, ha edebie ha ezuo ya, bịa na-asa gị isi na-aghọlị gị weta nke gị ka emebie. Ikwudosi ike na-eso mmụọ ga-emere gị ife. Ikwudosi ike na-eso mmụọ, ihe ọma bịa na ndụ gị, experience ya peace. Experience ya peace. Ịgbadebe ọsọ be nna gị, gịnị na-achụ gị n'ezi nna gị? Ana igbere igbedo ọdụ ogwuro gị mgbe a ngwụla ahụ ị nọ, o nwere ndị tara afụfụ ya. Be nna gị anụ itotelefụ ịbịazi kịta ịmarọzi. Enwere ndị tara, onwe ndị gbara ọbara, onwe ndị gbara okpofu, onwe ndị sọfa wee fụ na ngwuru a kwudosi ike, iwee tota wee mụọ gị, wee fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ. Acknowledge those people, not the reason. You reject your ancestors, your offspring must surely reject you. Ụmụ gị ga reject gị. Ndị ahụ tara afụ wee fụ na ngwuru gị kwudo, ndị ahụ tara afụ wee fụ na ezibe nna gị nọdụ na ọ darọ, a wee mụọ gị fụ ebe ị gbakwasịrị ụkwụ, iwee tozie wee ma na ijebezi ụka, iwee tozie wee mala ife, wee sị na ịfụ n'ụzọ, iwee kpoluzie ndị adebe n'ụzọ, sobezie ndị mba ọzọ, sobezie ancestors ndị ọzọ ịmara ebe ni ịmakọtanye akụkọ fa. Esi na ọha kazi gị mma. I reject ndị nna nna gị, i reject ndị tara afụfụ n'isi gị, i reject ya ndị emegbula emegbu, ndị ebula agha dị iche iche, fa nọdosi ike ka ngwuru a wee kwụrụ, ka wee mụta gị ka ị nwee ebe ị nọ. Amụzie gị ịmalụzi ihe, esi na ichegharịa na esizie na ihe niile ha mere bụ ife efu. Ime ya ntu a, you will continue to move in circle. Ị ga na-aga agatu iru agatu azụ, ife ị na-eme ga na-ada ghata. Ọ ya ka m si ka m lụtụ aka n'ụbọchị tata. Ụtụtụ afọ dịle gị mma, gị bụ onye ọma na-ege m ntị. Ọ ka bụkwa onye nke gị, eze nwaanyị ọma mmiri, Nnete. Ihe ọma meela onye ukwu, meela onye nta, ka onye chiri ya zelu. Ọgazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla bụ onye gboo. Ọgazi bịa gazie na ndụ onye ọbụla na mba ụwa gba gburugburu ebe onye anọ na
ana m ekene onye ọbụla ana m echeta unu na ịga ọfọm ihe ọma bịa mezuo ya dịrị onye ọbụla na mma biko chiyakwulu your roots go back to your roots ebe anwa ka ike dị ebe anwa ka power dị ebe ahụ ka nwere onwe nọ ebe ahụ ka ihe dị mma dị ebe a ka ị ga-asị wee tọpụ n'agbụ ọbụla ji gị ọ gazi bịa gazie ya dịrị gị na mma biko inweta vidiyo ma ishie ya ihe ọma ma elu gị ọ gazi gazielu gị ihe ọbụla itile aka ga-agara gị agalụ uke ụchụ ama mgbachu gị osisi fụrụ gị na-atụ nkwe osisi amajiri dapụ onye isi gị na-awa aja jiri nke ya chụọ ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya nkili ka a na-ekiri ododo ejiri ododo enyi ozu okilikili ka a na-agba ukwu ose adali ukwu ose enu oji ọfọ ga-ana ihe ọma ma elu gị n'ụbọchị tata ya gazielu gị ka ọ dị mgbe ọzọ anyị ga-afụkwa oge ọzọ chetakwa na inweta vidiyo ishi ya ọ ka bụ onye nke gị eze nwaanyị ọma mmiri Nnete ya gazielu gị daalụ